Gracias, Señor, porque tú eres el deseo, tú eres el anhelo de nuestro corazón. Lord, because you're the desire, La razón and we por qué long in our heart, the reason that, nos da la fuerza de vivir a diario es nuestro Dios. the reason that giving us the strength to live on a daily basis. Gracias a Dios por Thank you, Lord, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana reunidos for each one of us that are here this morning en la presencia de nuestro Señor. in the presence of our Lord. Sabemos que no es casualidad el que usted hoy haya venido aquí a este lugar, We know that it's not a coincidence that you are here today. porque la casualidad no existe. Coincidence does not exist. Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros y es por eso God always have a purpose for each one of us, que hoy estamos aquí en este lugar. and that's the reason we are here today. Les amamos y les We bendecimos. love you and bless you. Reciban un saludo, un fuerte saludo de nuestro pastor, de nuestra pastora, Receive Víctor y Marta a Páez. welcome from our pastors, Victor and Martha Pies. Ellos están bien, les mandan muchos saludos. They are doing great. Están en victoria, como siempre, They are in bendecidos, victory, just as always, blessed, sanos, healed, como nuestro Señor nos los ha prometido. just as the Lord has promised us. Les voy a pedir que tomen sus asientos I'm y going to ask you to pueden take pasar a a, su asiento, hermano be levita. seated. Le da un aplauso a nuestro Señor Will Jesucristo. you put your hands together for our Lord Jesus Christ? Aleluya. Hallelujah. Damos gracias, Señor. Thank you, Lord. Este hermoso día que tú nos permites de poder estar aquí reunidos. Le damos la For this bienvenida beautiful day you allow us to be here today, and we welcome you. a nuestros hermanos de la internet. And we welcome our brothers on the internet. Estamos aquí con un propósito, como We are decía al here principio. with a purpose, just as I said earlier. Le damos gracias a nuestro Dios y a We nuestros give pastores Thanks to our God and our pastor por permitirnos for allowing us venir a ministrar hoy en esta mañana to be here ministering this morning lo que Dios nos ha enseñado. what God has taught us. Les voy a pedir que si se pueden poner de pie, por favor, y I'm extienden going su to mano en ask señal you de acuerdo to stand and para orar extend your hands so that we can pray in agreement. en un mismo acuerdo, sabiendo que el acuerdo tiene poder. In agreement, Amén. knowing that praying in agreement have a lot of power. Señor, te damos gracias en esta mañana, Lord, we Jesús. give you thank you in this morning. Aquí estamos, Señor, como tus hijos, We are here, Lord, as your children, rendidos a ti, Señor, como un Join vaso with dispuesto, you. Jesús. as willing vessels. Venimos en un mismo acuerdo, Padre. We are here praying in agreement. En esta mañana, Jesús, And this morning, Jesus, sabiendo que hoy tú nos vas a hablar, Señor. knowing that you are going to speak to us, Cada palabra, Jesús, each que word, Jesus, salga de mis labios, Señor, que that venga de comes ti. out of my lips, Me someto a ti, Señor, en esta mañana, I Padre. submit myself this morning to you, Lord. Te doy gracias, Señor. I give you thank you, Lord. Úsame, Señor. Me entrego a ti, Jesús. Use me. I give myself to you, Lord. Señor, aquel que venga con cualquier necesidad, Padre, Lord, anyone that is here with any need this morning, que pueda morning, recibir hoy en este día una palabra, Señor, allow them to receive this word this morning, Lord, que va a cambiar hechos y circunstancias. that is going to change all circumstances. Eso es lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor. That is what you tell us through your word. Que si puedes creer, al que cree todo le es That posible. if we can believe, and to all those who can believe, everything is possible. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Give you Jesús. thank you, Lord, in the name of Jesus, the powerful name of Jesus. Y el pueblo de Dios dice, And amén. God people say amen. Amén. Amen. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana tienen fe? How many of us that are here this morning have faith? Levante su mano. Todos los que estamos aquí, diga, yo tengo fe. Raise your hands, those that are here tomorrow, and say that Y I la have fe que faith, yo tengo es obediente. and the faith that I have is obedient.
La fe emuná que obedece en todo that eminent faith that Lo- obeys in everything lo que Dios nos manda a hacer a su palabra, that God has sent us to do, a creer en His su word, palabra, to believe in His word, a permanecer en su palabra. to maintain ourselves in His word. Dice que con tan solo, si tuviéramos fe como un Says, is we only had faith tan pequeño como un grano de mostaza, just dice, as little as a mustard seed, con solo eso nos basta only that is enough para decirle a esa montaña to tell that mountain que se mueva, to be removed, para decirle a la circunstancia que se mueva to tell that circumstance to be removed, de donde se quiere apoderar muchas veces. to whichever place it wants to take over in our life. Y cuando nosotros tenemos esa fe obediente que obedece en todo, And when we have that obedient faith that obeys in everything, Dios nos da la salida, God will give us that exit. Dios nos da el resultado, He will give us the Dios result. nos da la respuesta, It will give us the Dios nos answer. da el milagro It will give us that miracle esperado that we've been waiting for. cuando obedecemos When we obey esa fe emuná. with that eminent faith. Amén. Amen. Voy a pedir que vayamos al I'm going to ask you to follow me Hebreos 11:8, por favor. to Hebrews 11:8. Aleluya. Hallelujah. Cuando lo tengan, decimos amén. ¿Todos los tienen? When you have it, say amen. ¿Alguien le falta una Biblia por ahí? Si puede levantar su mano. Does Lo anyone sugiere, need a le Bible? le van a dar Raise una your Biblia. hands. ¿Todos tienen? Does Amen. everyone has a Bible? Dice así la palabra de Dios. And says the word of God. Por la fe Abraham, Through faith, Abraham, siendo llamado, by faith, Abraham, Obedeció. when he was called to go on to in the place para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. when he should, after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, Como decíamos al principio, just as we said at the beginning, la fe emuná. that eminent faith, Cuando Abraham oyó when Abraham heard que Dios le dijo, that God told him sal, to go ahead, go for it, que iba a salir, he was going ahead. lo primero que Abraham hizo, The first thing that Abraham did, obedeció. he obeyed. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. That is the faith that God wants us to have, La fe obediente. that obedient faith. Él no preguntó, He did not ask, él no cuestionó. he did not question, ¿Cómo le voy a hacer, Señor? how am I going to do it, Lord? Solo Dios le dijo Only God said to him, una orden, is it a commandment? y él, And he, con su fe, with his faith, obedeció. obeyed. ¿Cuántos de nosotros How many of us, tal vez estamos aquí en esta mañana maybe we are here in this morning, y Dios and nos God dice, says to us ve, to come, y tal vez nosotros nos quedaríamos o cuestionaríamos, and maybe us might question him, pero por eso podemos mirar. but that is the reason we can see. Ahora tenemos la palabra de Dios No, we have the word of God que dice que tengamos, that says that we should have, que Él ya nos ha dado una medida de su propia fe a that cada he uno de have nosotros already given us a measure of his faith para creer, to believe, para confiar to trust, y obedeciendo. and obeying. Dios cumple en nosotros el milagro God in us, God always fulfilled that miracle que estamos esperando. that we have been waiting for. Amén. Pueden decir amén, por favor. everyone. Can you say amen?
Dios está aquí en este lugar. God is here in this place. Venimos a mirar a Dios, We come here to see God, a oír una palabra. to hear the word of God. Abra su corazón. Open up your hearts. Si usted abre su corazón, su mente y If se you open enfoca, up your hearts, your mind, oyendo que es Dios el que va a hablar y no el hombre, listening and va a knowing recibir. that God is the one who is créalo going que to así va a speak, ser. Yo lo and creo. that man, believe it, that is the way it's going to be. Vamos a seguir Let en us el continue. versículo 8. Verse 8. Voy a seguir en el 9. Verse 9, Hebrews 11:9. Por la fe Abraham, como extranjero, habitó en tierra prometida, By faith he sojourned como en tierra in the ajena, land of promise, as it is a strange country, morando en tiendas con Isaac y Jacob, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, coherederos de la misma promesa. the heirs with him of the same promise. La misma promesa de Abraham. The same promise as Abraham Está diciendo que Jacob is telling you that Jacob y la descendencia de Abraham and all his descendants of Abraham, alcanzó a su generación. that all his blessing reaches all his faith reaches his generation. Y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, And each one of us that are here this morning, si nosotros seguimos if we follow, esa fe, caminando en esa fe obediente que Dios quiere walking que in that obedient obedezcamos, faith that God wants us to obey, no solo va a ser para nosotros, it's sino not para only going nuestros to be hijos, for us and our children, los hijos de nuestros hijos, por generaciones. and es lo que our Dios nos children dice. by generations. And God is telling us Lo que estamos tratando de oír y de entender, what we are trying to listen and understand, la fe que mueve montañas, that faith that moves mountains, la fe que trae el milagro that faith that anhelado a brings nuestra miracles vida. that we long for in our lives, Porque por mucho tiempo because for a very long time podemos ir sin rumbo, we can go without a route, a tal vez cuando path. estábamos en el mundo, pero ahora que conocemos, When we was living in the world, but now ahora that que we estamos mirando que Dios nos ha dado una medida de su propia fe know that we see God has given us a measure of His own faith, y nos dice que obedezcamos, and como He le tells dijo a us Abraham, that we need to obey just as He sin told Abraham, cuestionar, sin preguntar, Señor, without questioning or ¿qué voy a asking, comer en el desierto? what am I going to eat in the desert? ¿Cómo le voy a hacer? How am I going to do it? La fe. Abraham creyó y su fe That fue Abraham contada believed, por justicia. and his faith was Así cuando counted nosotros as creemos, justice. Dios Just as, justifica nuestra fe, just as we Y no believe, solo la God justifica, justifies our faith, sino trae el milagro por el cual cada uno de nosotros estamos pidiendo y clamando. and He fulfilled the promises that each one of us are crying out unto Him. No importa cómo se vea It doesn't matter what things look like. la situación, It doesn't matter how the situation la looks, circunstancia. the circumstances. Un rema que nos enseñaba nuestro pastor, que se hizo vida, A rhyme that the pastor taught us that has been made el que hace lo que Dios dice, life in our recibe lo que Dios dijo. Cuando nosotros He hacemos who lo que does Dios what dice, God says, receive what God said they will receive. And when we do what God says, cuando nosotros caminamos en la obediencia a Dios, when we walk in obedience with God, cuando el enemigo ya no tiene de qué acusarnos, when the enemy does not have any more with what he can accuse us, porque dice nuestro Señor Jesucristo because says our Lord Jesus Christ que en la cruz del Calvario and the crosses of Calvary, Él clavó el acta de decreto he que nos era nailed contraria. all the decree of nosotros. everything that they had Por eso Él against ya no us. puede venir contra nosotros. And that is the reason they cannot come against us anymore, the enemy. Vendrán por un camino, pero They- saldrán por 7, dice They su palabra. shall come one way and flee 7 different ways. Y esa es la manera en que nosotros debemos And mirarnos. that is the way we should Ahora- carry ahora- ourselves, guide us.
Ahora Dios nos dice, No, God tells us, ahora Dios nos ha dado un título, God has given us that title. nos ha puesto un nombre nuevo. He have given us a new name. Mío eres tú, mía I'm eres telling tú. you, you are mine. Ahora You all are tenemos mine. No, we have. todo, ya todo ha sido hecho. Everything already has been Todo ha done. sido hecho, ya todo lo hizo el Señor. Everything has been done by the Lord. Solamente tenemos que mantenernos All we have to do is maintain ourselves firmes firm, steadfast en la fe, in that faith, obedeciendo being obedient y creyendo and believing que Él va a cumplir en that nosotros. He is going to lo que Él nos ha fulfill in prometido. us everything that He has promised. Amén. Amen. Y el título que Dios nos ha dado, And that name, that title that God has given us, si alguien le pregunta por ahí, ¿y If cuál es el someone- título if someone asks you somewhere, que Dios te ha dado? what is the title? What is that name? El God has título que given Dios you? nos ha dado es su palabra. God has given us His word. That's our title. That's En our cada name. palabra, en este título que traemos aquí, In this title that we have here in the word, aquí está la obediencia que Dios this is quiere. obedience, the obedience that God wants us to have. Aquí están sus promesas Here are His promises que Él ya ha dicho that He have already said to que us son nuestras. that is ours. Hay que cumplir We obedeciendo have to a Dios. fulfill them, obeying God. Es lo único que nos pide, The only obedecer, thing that He asks us tener esa fe. is to have faith, to have that faith. Si recuerda el título de la palabra If you remember fe the emuná, title of the meaning of the word emunah, faith, es estar completamente convencido is being completely convinced de que será that it's going to be como el Padre lo ha prometido. just as the Father has promised. Y así va a ser, como Él nos lo ha And prometido, that's así the va way a it's ser. going to be, just as He promised. Por eso en esta mañana, That's the reason that in this morning, por donde quiera que usted esté pasando, por cualquier that circunstancia, whatever circumstances you are going through, tome esa palabra receive that word y diga, yo tengo fe emuná, and say to yourself, I have that emunah faith, fe que obedece that faith that obeys en todo in everything, lo que Dios quiere que yo haga. in everything that God wants me to do. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. That's what God wants us to do. Abraham creyó y le fue Abraham contado por believed and it justicia. was counted to him by justice. ¿Habrá alguna diferencia entre Abraham y nosotros, los Is hijos de there Dios? any difference between Abraham and us, the children of God? Ya no, Dios no hace excepción de personas, dice su palabra. God does not make an exception of a person, says His word. Por eso nos mantenemos firmes That is the creyendo reason we maintain ourselves steadfast, believing lo que Dios nos dice. believing what God has told us. Dice que la fe viene por el oír It said that faith comes by listening y el oír la palabra de Dios. and listening to the word of God. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, When we hear the word of God, oímos cosas hermosas, bonitas, we hear beautiful things, promesas promises que las guardamos en nuestro corazón that we keep in our hearts, y de ahí no nos movemos. and we do not remove ourselves from that, from the beauty of His word, Porque no caminamos because we don't walk por vista, by sight, sino por fe, dice la we palabra. walk by faith, says the word of God. Y cuando prestamos nuestros oídos a la And palabra when- de Dios, And when we open up our ears to the word of God, ahí es cuando entra la palabra. that is when we Nos receive the llenamos, nos word. alimentamos We fill ourselves y la creemos. and we believe it, Y es cuando Dios and that is when God puede ver en nosotros can see in us que estamos creyendo, that we are believing, que tenemos esa fe emuná, que tenemos la that we convicción have segura, that emunah faith, that we have that sure conviction, que estamos creyendo en Él, en su that we are palabra. believing in Him, believing in His word. Amén. Amen. Les voy a pedir por favor que vayamos a I'm going to ask you to follow me. Hebreos 11:1. To Por favor. Hebrews 11:1.
Cuando lo tenga puede decir amén. And when you have it, can you say amen? Dice así. And the word of God says, Es pues now faith. la fe, la certeza Now faith is the substance de lo que no se ve. of things hoped for. Perdón. Uh, Es I'm pues sorry. la fe de la certeza de lo que se espera, Now faith is the substance of things hoped for. nos habla de fe, He's speaking about faith, de certeza, de the convicción, certainty and the conviction de esperar of waiting en las promesas de Dios. on the promises of God. Por eso tenemos que mantenernos con la That's the convicción reason we segura, have to maintain ourselves with that sure conviction, creyendo siempre. believing always. Abraham creyó, Abraham believed, y cada uno de los que estamos nosotros aquí en esta mañana and each one of us that are here this morning creemos. believe. Pero no solo hay que creer, But we not only need to believe, sino que Dios nos está diciendo but also know that God is telling us que la fe vaya acompañada de obediencia. that the faith go together with obedience. Y cuando la fe va acompañada de obediencia, And when faith go hand in hand with the obedience of God, trae recompensa. it brings reward. Abraham fue recompensado en una gran manera, Abraham was rewarded greatly. en gran abundancia. Él fue recompensado He was rewarded in great abundance porque Dios because God miró su fe y miró su obediencia. saw his faith and his obedience. Y sigue diciendo And it continues saying el 2, in verse 2, 11:2, porque por ella alcanzamos buen testimonio. through faith we understand. Ahora podemos dar un buen testimonio de nosotros. Through faith now we can give good testimony about us. Antes, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, Before, when we were walking in sins, no conocíamos. we did not know. O tal vez conocíamos, pero no Maybe- queríamos seguir el camino de la verdad. Maybe we knew, but we did not want to follow the way of the truth Porque estábamos en otros tiempos, because we was living in other seasons, other times, en desobediencia, in disobedience, en pecado, in sin, en contiendas, en divisiones. in divisions, and Pero hoy que conocemos a la luz de la palabra And lo que es la striving. fe, but know when see in the light of the word what is faith, lo que es tener la convicción segura, what is having that sure conviction, lo que es estar completamente seguro, what it una means to be seguridad completely sure que Dios te dice, solamente that God tells us confía en mí, to only trust in me, camina en esa fe emuná, en esa fe to walk obediente. in that emunah, in that obedient faith, Y yo voy a hacer de ti and I'm going to make of you lo que tú te what you, atrevas a creer que voy a hacer en tu what you vida. dare to believe that I'm going Eso es to lo do que in Dios your nos life. dice en esta mañana, That's what God is telling us in this morning. que Él va a hacer en nosotros. He's going to do in us. Dios nos quiere usar God wants to use us para ir hablándole a aquellos to go speak unto those que no han entendido el poder de la palabra. that they have not understand the power of the word, La palabra que hoy a nosotros nos ha hecho libres. that the word that we have listened to have made us free. Hoy podemos Today, ir. Para eso Dios nos quiere usar. Para eso Dios nos está that's what levantando. God wants to use us Nos for. quiere usar como vasos dispuestos. He wants us to be, Como un to be puente those de bendición. willing vessels, those bridges of blessings, Con la palabra de Dios puesta en nuestros labios. with the word of God
put on our lips para decirle al mundo que Cristo to cambia y tell the transforma. word that Christ can change us. Qué bonito nos miramos hoy en esta mañana. Cómo How se beautiful puede ver, bien we bonito. see ourselves this Cada uno de los morning. que estamos We aquí, see ourselves beautifully this morning. The ones that atentos, are here today. escuchando. Cuando Listening. estamos escuchando atentamente la palabra de Dios sin distraernos, When we listening to the word of God attentively, una palabra va a cambiar nuestra vida. one word is going to change our lives. Una palabra va a cambiar los hechos y las circunstancias One word is going to change all circumstances. por la que usted esté pasando. Whatever circumstances you are going through, No importa situation, cómo se vea, it doesn't matter how things look like, porque nos dice que no vivimos por fe. because he says to us, Algo- we walk by faith. Algo que nunca cambia, Something algo that que never nunca va a changes, cambiar, something that will never change, es la palabra de Dios. is the word of God. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dice. Heaven and earth shall pass, but its words shall remain. Va a permanecer para siempre, It shall remain forever, firme. firm, steadfast. Y por eso nos tenemos que mantener en su palabra. And that's the reason we need to maintain ourselves in His word. Amén. Amen. Le voy a dar un pequeño testimonio de I'm mi going to give you esposa. a small testimony about my wife. Por mucho tiempo, For a very long time, ella estuvo enferma de she was sick. For a very long time, she was sick sus pies. from her feet. Tenía en el pie lo tenía muy inflamado Her feet was very swollen. y era un dolor que tremendo porque yo la podía mirar And a it was ella. excruciating pain. I could see it in her face. Le operaron uno countenance. And they operated and one of the abnormalities on her feet. y luego le iban a operar el otro. And then they was going to have surgery on the other foot. Y cuando se lo iban a operar And when unos they were días going to have antes, surgery, a couple days before that surgery, ella dijo que no iba a ir. she said she was not going to have that surgery. La fe que ella tenía The faith that she had, actuó. it came into work. Cuando nosotros actuamos, cuando When- nosotros oímos, When we put that faith into work and we hear, Dios trae el milagro. God is going to bring the miracle forth in our life. Y por mucho tiempo ella siempre And for a estaba. very long time, Yo la miraba y me I conmovía. would see her countenance and I would be moved. Temprano cuando se levantaba de la cama, Early when she woke up in the morning, tenía que detenerse de algo y apoyarse she para levantarse. had to use something to hold on, to Un use as a dolor crutch. Que solamente ella lo sentía, yo lo podía A mirar. pain that she could only feel and I could see in her countenance. Y esa vez cuando ella tomó la decisión, And when she made that decision, cuando creyó when she believed que el Dios a quien nosotros le servimos la podía that the sanar, God which we serve could heal llamó a her, un testigo and call y me llamó a mí a witness, y me dijo, fíjate and she cómo está called mi me, pie de... and she said, look at my feet. Look hinchado. at how it is. Tú vas a ver cómo se va a debilitar, dice. You want to see how my Tú foot vas is a ver going cómo to se va a be debilitar, dice. rehabilitated. Míralo bien y míralo Look at it bien. really good. You are going to Yo lo see how miré. it's going to be rehabilitated. And I looked at her feet, Y siempre estábamos orando. and we maintained siempre se lo estaba ourselves sobando. praying, and I was always rubbing her feet. Y hoy puede dar testimonio y podemos dar And today testimonio we can give de que testimony Dios la sanó. that God healed her. Hoy ya no. Hoy ya no. Eso es lo que Dios hace. That is what Cuando God nosotros do tomamos in la our life. decisión, When we make that decision, ¿por qué nosotros podemos confiar why en los can't- doctores why can't we trust in the doctors si tenemos al único Dios todopoderoso? if we got the only and almighty God? El único en el que podemos confiar es en Dios. The only one we can trust in is in God. El Dios de la verdad. The God of truth. Hoy tenemos que tomar una decisión. Today we have to make a decision
Ya el pastor nos ha ministrado de la fe obediente, The de la fe pastor moral. has already ministered to us about obedient faith, Y Dios puso en mi corazón and God put in my heart hablar de la fe también. to speak about faith once again, Porque sin fe because without faith, es imposible agradar a Dios. it's impossible to please God. Dice otra versión, sin fe And es says other imposible version, recibir de Dios. It says, without faith, it's impossible to receive from Por eso God. cada uno de los que estamos aquí That tenemos is the reason fe. that each one of us here today have that faith para hablarle a ese gigante, to speak onto that giant, para hablarle y decirle to speak and tell him que yo tengo el poder y la autoridad que Dios that me ha I dado have the power and authority that God has given me para echarlo fuera de mi vida, to remove him out of my life, de mi casa, my home, de mis finanzas, my finances, de donde quiera por donde quiera que quiera meter su nariz, and remove him from Decirle, te me wherever larga. he wants to come porque yo tengo la fe munal, la fe because I obediente have that que Dios me ha obedient dado. and that eminent Y faith cuando yo that camino God en has given me. obediencia, And when I dice la walk in palabra de obedience, Dios says the word of God, que ninguna arma forjada en that contra no de mí weapon prospera, formed against me ni en shall contra de mis prosper, hijos, ni en against contra de my mi children, familia, my ni en family, contra de mi generación. my generation. Es lo que tengo como herencia, That's la what I palabra have que as Dios me ha dado. inheritance, the word that God has given me. Por eso debemos estar siempre confiados. That is the reason we need to Dice que trust para el in mundo es God. locura, pero para nosotros es poder de Dios. It says for the world Para derribar it's craziness, argumentos, but to para us derribar it's montañas, medicine. To remove hablarle a las mountains, circunstancias, arguments, to speak to the circumstances, para hablarle a la sequedad, to speak to the para hablarle dry spells, cualquier situación que se quiera to speak to meter any enfrente. situation that would like to Las come before finanzas. us, finances. Entonces, cuando nosotros declaramos la palabra And when we declare the word of God y caminamos en esa fe obediente, and we walk in that obedient faith, Dios dice, ese es mi hijo en quien yo tengo complacencia. God says, "This is my child, and De esa manera well Dios pleased." quiere vernos That is the way God wants to see us, como lo que somos. just as we are. No importa, mire cómo David se enfrentó a It ese doesn't Goliat. matter. Look how David faced Goliath. Ejércitos se enfrentaban con él y todos le tenían miedo. Armies used to face him, and they were afraid of him. Pero solo era una amenaza. But it was only a warning, a threat. Nadie lo pudo derrotar. No one could defeat him. Pero cuando vino David, But when David came, al igual que David, just as David David dijo, yo voy en tu nombre, Padre. David said, "I'm going with a name, with a David title." tenía una fuerza, y no era de él, sino que siempre que se enfrentaba, David had a strength, and it did not come from him. iba en el nombre poderoso de Jesús. He always went in the powerful name of Jesus Christ. Cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier circunstancia, nosotros vamos como ese David. When we face any circumstances, we walk just as David went. Tuvo que haber un Goliat There had to be a Goliath para que David fuera un triunfador. so that David could Un be guerrero. a conqueror, a warrior. En cualquier circunstancia que usted está pasando, In any circumstance that you are going through, Dios lo va a levantar como un David, God is going to como un guerrero. allow you to rise just like David, like De esa a warrior, manera. just in such manner, in such way. Amén. Amen. Ahí donde usted está pasando, Dios le va a enseñar Just su amor right- y su poder. Just where you are going by, God is going to show you His love and His power. De esa manera, In such manner, cuando nosotros venimos con esa fe obediente, when we come with that obedient faith, está pasando cualquier circunstancia dura, como se vea, and we are going through any circumstances, no pero matter how acuérdese cómo difficult it fue. look, Tuvo que haber un Goliat. there had to be a Goliath. Hubo que haber habido un Judas que traicionó a Jesús There had to be a Judas para que fuera a la cruz del Calvario y morir por cada uno de who nosotros. deceived Christ so that
He had to walk to the cross of Calvary y salir victorioso. and give his life for us and come out victorious. ¿Por qué pasó eso? Why did it happen? Para nosotros ser So de that esa misma manera. we could Cuando be in nosotros such way estemos pasando por alguna situación o circunstancia, when we are going through nosotros any podemos decir: yo circumstances, tengo acceso. and we En la can cruz say, del Calvario, "I have access Dios to salió the cross." vencedor. Dios derrotó al enemigo, los avergonzó. God defeated all the enemies. He put them to De esa shame. manera nosotros podemos In such entrar. manner we can say, Amén. Amen. Cuando a Daniel lo echaron al foso de los leones, hay tantas they historias threw que nos hacen Daniel mirar y nosotros in the ponernos en oven esa with the- posición de: A fire. si él pudo, yo puedo. Al the- mismo Dios a quien Daniel le servía the same es el God que that yo le Daniel sirvo hoy, serves, the y same lo God libró, that I serve. y él me libra a mí, And lo he libra free a him. usted también, If he free de him, he cualquier free us circunstancia que from usted esté any pasando. circumstances that Así you are como going libró a through. Daniel, Just as he así freed nos libra a Daniel, nosotros, he así nos also hace free us. vencedores. He Cuando lo always echaron make al us foso de los leones, conquerors, just like he was in the mouth of the lions. los leones the lions tenían den, un hambre, sorry. yo creo, terrible. Pero él sabía quién era, al And, Dios and he knew a that the quien yo lions were continuamente sirvo. terrible, but he knew me librará. who he served, and he knew that the God Nunca he perdió la continuously confianza, served will nunca, free him. nunca dudó la fe que He tenía. never lost his faith. He never lost his trust in God. De esa manera hoy In such way today, in nos such tenemos manner que today, mirar we need to see un ourselves vencedor. as Dios conquerors. quiere levantar un guerrero, una God guerrera wants to raise up them en este warriors lugar. in this place. Dios quiere moverse en cada uno de nosotros. Dios God nos wants quiere to usar move como in each one of us. He wants to use us. Dios quiere usar nuestra boca para God wants to use our lips, our mouth, hablarle. to speak. Él la usa ya, pero a cada uno de los que todavía using us no now, nos atrevemos. but some Que of siempre- us do not dare to speak His word. A veces quiere venir el temor a paralizar. But fear always try to come and paralyze us. Yo no voy a poder. I'm not going to be able to do it. No, él sí puede, o ella sí puede porque habla Oh, inglés. He can, she can, because they speak English. La palabra nos dice que todo lo But podemos en Cristo que nos the fortalece. word of God said that we can do everything through Jesus Christ that strengthened me. Los grandes hombres de fe The great men of faith, marcaron historia. they made history. Yo creo que cada uno de nosotros I believe that each one of us podemos marcar historia can make history en esta vida, in this life, siendo portadores del reino de Dios. being carriers of the word of God. De esa manera Dios quiere usarnos, In such manner, God wants to use us llevando la palabra que mucha gente necesita. to carry His word that many people need to hear. De esa manera Dios quiere usarnos. In such manner, God wants to use us. Y cuando nosotros nos dejamos, And when we allow Him to, cuando nosotros nos rendimos, nos entregamos a Dios, when we surrender to God, Él es el que va haciendo, va cumpliendo su propósito en He's nosotros. the one that Porque ya no do and depende de fulfill in nosotros. us, because it doesn't depend on us anymore. Ya depende de Dios, ya dependemos de Dios. We depend on God De esa manera. in such manner El temor quiere paralizar, el temor that fear would de- like to paralyze us. quiere venir muchas veces. Fear, wants to come into our life many times. Pero cuando nos mantenemos firmes, But when we maintain cuando nos ourselves mantenemos fiel a su steadfast, palabra, faithful to His word, Él nos saca de donde estemos, He de will cualquier remove us from situación, any situation. y nos dice, And He tells us, así como David venció, just así vas a as vencer tú en David esta mañana. Cada David uno de nosotros, conquered, so you are going to así como conquer Daniel this morning. venció, Just as así Daniel vas a conquered, vencer tú. that is the same way which you are going to conquer. Pero atrévase a creer la palabra que But hoy you have Dios to está dare to sembrando en su believe the corazón, word of God that He is sowing Una into your palabra heart in this morning. Receive this word de fe y de obediencia. of faith and obedience. A cada uno de los que están en el internet, That each one of you that's on the internet que puedan recibir esa palabra de fe that can receive that word of faith y de obediencia, and obedience, de caminar en acuerdo con Dios primeramente, to walk in agreement with God first of all,
cuando caminamos en un acuerdo con Dios y obedeciendo, when we walk in agreement with God, obeying, yo creo que todas las cosas marchan bien. I know that everything shall be all well with Y us. aunque vengan por ahí algunas a querer molestar, Even if certain circumstances or situations want to come back pero Dios nos dice, and bother us, but God tells us, no temas, do not be fearful, yo estoy contigo. because I am with you. Así como estuve con Josué, Just as I was with, así como, with Joshua, así como estuve con Moisés, just as I was with Él nos ha dicho Moses, en su palabra que estará He has todos said it los in His días de word nuestra vida. that He would con be with us nosotros. every day of our lives. Cada palabra, cada promesa Every que word, every promise podemos mirar, that we can see, aprópiese. make them yours. Tómela. Make each promises yours. ¿Qué le ha robado el enemigo? What the enemy have stolen from you, ¿Qué ha tratado de hacer el enemigo what the enemy have tried to do to you en su vida, in your lives, en nuestra vida, in our lives, nuestras finanzas, our finances, nuestros negocios? our businesses. Hoy en esta mañana Today and this morning, podemos tomar una decisión y decir, Señor, we can make a decision and say, Lord, hoy mi fe me va a ser contada por justicia como today le fue contada a my Abraham. faith is going to be counted by justice, Declarar siempre la palabra de Dios, declaring always the word of God, lo que Él nos está hablando. what He is speaking unto us, Y mire lo que trae la fe y cuando obedecemos. and look at what faith bring onto our life and when we Es obey. igual al resultado. What are the results of faith and obedience? Podemos mirar en el libro de We can go to the book of Isaías 54:2, por favor. Isaiah 54:2. The book of Isaiah 54:2. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? How many of you have received an amen? Cuando la tenga podemos decir amén. When you have it, can you say amen? Dice así: Says the word. ensancha el sitio de tus estacas Enlarge the place of thy, y las cortinas de tu habitación. and let them stretch forth the curtains of thy habitations. De tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Spare not, lengthen thy cords, Alarga tus cuerdas y fuerzas y refuerza tus estacas. and strengthen thy stakes. También hay dio una orden There's also a commandment que ensanchemos nuestras estacas, que Ya. no limitemos a Dios, that we enlarge our stakes, that we should not limit God. que no le pongas un límite a Dios, sino We que should not put a crezcas, limit on God, but sino that que we shall creamos grow que Dios va a cumplir en and nosotros su know and palabra. believe that God is going to fulfill Eso es lo His que nos word in está us. diciendo, That's what the word is telling us. que ensanchemos, que nos reforcemos, que nos That we alimentemos, enlarge, that we fill ourselves, que creamos en esa palabra that we believe in that word, que Dios nos está dando aquí. that God is giving us here today. Amén. Amen. Así como Dios le dijo a Abraham que saliera Just y as obedeció, God said to Abraham, un mismo to mandato vino go ahí, forth nos and he está obeyed. diciendo, The same ensancha tus commandment estacas, said, enlarge que thy nos stakes, reforcemos, que nos levantemos ante that los you ojos de reinforce Dios, yourself and rise up before the eyes of God, como lo que nosotros somos, just as we are in such manner, como lo que nosotros podemos just as we can do what we can be en Cristo Jesús. in Christ, in Jesus Christ. ¿Qué podemos? ¿Qué tenemos? What can we do? What do we have in Jesus Christ? Podemos tener todo porque ya todo fue hecho. We can have everything because everything has already been done. Pero tenemos que caminar en la fe But que we caminó Abraham. have to walk in the faith that Abraham, the same faith that Abraham walked with, En la fe obediente. in that obedient faith. Dios quiere hacer cosas nuevas. God wants to do new things in our life. Dios está haciendo cosas nuevas hoy en esta mañana. God is doing new things in this morning. Cuando nosotros venimos, Señor, yo voy, quiero que me hables una palabra.
when we come here, Lord, Entonces venimos con la convicción, I would creyendo like que to Dios nos see va a dar that una word, palabra hoy and en we esta come with mañana. the conviction that God is going to give Y us cuando that la word in ponemos this por morning, obra, and when we put it into works, algo nuevo hizo el Señor, podemos ver de esa manera. something new we can see that God has done in our life. Podemos mirarnos de esa manera, We can see ourselves in such manner, como hijos amados, just as His loving children, como hijos rescatados. just as His children who He has rescued. El pasado se quedó atrás. Our past stayed behind. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. If anyone is in Christ, they are a new creature. Todo New lo que el creation. enemigo robó Everything the enemy has stolen, del pasado no lo recuerda, ese se quedó. he does not remember it. It's in the past. Hoy vivimos Today we live el presente in present de Dios, of God. el que nos va a dar cada That deseo de He is nuestro going to corazón. give us all the desire of our hearts. Cuando nosotros no perdemos la mirada ni la fe de When nosotros, we do not lose our sight and our faith in God, se baja, nos mantenemos firmes, nos and mantenemos we fieles. keep ourselves steadfast, faithful Dios in God, nos da los deseos de nuestro corazón. God is going to give us the desire of our hearts. Él nos dice que nos deleitemos He tells us that we should delight in Him, en su palabra. in His Word, Y Él nos concede cada deseo de nuestro corazón. and He will give us all the desire of our hearts. Pero tenemos que deleitarnos, tenemos que But decirle, we Señor, yo have me to deleito be en ti. delighted in Him, and we have Señor, to yo say, te Lord, creo a I ti. delight myself in You, and I believe You, Señor, yo creo que tú and I believe that You can, me vas a dar los deseos de mi corazón. that You are going to give me Y the no es porque desire of yo my digo, heart, sino and porque it's está not escrito en tu because palabra. I said it, Y es la but because verdad. it is written in Your Word, and it's the Cuando truth. nosotros creemos la verdad, And when we believe una the verdad que truth, nos ha hecho libre, a truth that has set us free, entonces, de esa then, manera, podemos such manner, obtener we resultado can obtain the results a cada petición, to every petition, a cada milagro que nosotros estamos to esperando que every se miracle manifieste. that we are waiting for it to be manifested in our life. Va a depender de nosotros It's going to be depend on us y ya no de Dios, and not of God, porque Él nos ha dicho que ya Él lo ha hecho todo. because He already said to us that He done it all. He did it all. Solo nos dice, cree, todo es posible. He's only telling us Para el que, to believe para el que because está everything is possible. completamente convencido, To all those en that que are será como el completely Padre lo ha convinced that prometido. it's going to be just as the Father has tenemos que promised. creer, We have tenemos to que believe. caminar We have to walk, mirando las promesas de Dios. looking at the promises of God. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios That's está what God esperando. that's what He's Que waiting nosotros for. pongamos nuestra fe en He's waiting for obediencia, us como to la put puso our Abraham. faith in obedience, Como just la as pusieron Abraham did. tantos que podemos ver aquí en So much that we can see here la palabra de Dios, in the Word of God, que su fe le fue contada por justicia, that his faith was counted to him by justice, que se hicieron unos grandes hombres vencedores. that great conquerors were No made importaba lo by que faith. pasara, It did not alrededor. matter what was going on the surroundings. ellos sabían que había un Dios que existía. They knew there was a God Para ellos. that was in existence to them. Y ese Dios que existía para ellos, And that God that was in existence to them, ese mismo Dios existe para that same ustedes, God exists para nosotros, for you, para la for familia, us, the family, para todo aquel que necesita, for everyone that needs, para todo aquel que ha venido hoy en esta mañana buscando un everyone milagro, that is here this morning waiting buscando for una a miracle, salida. looking for an exit, looking for a way. Ese Dios todopoderoso, That Almighty God, el que me cambió a mí, el que me transformó, one that changed me, transformed me, está aquí para transformar a aquel que viene en busca de un is here milagro, to de una salida, transform para darle la everyone that salida. is looking for that place. Él está aquí hoy. He is here today. Él te quiere bendecir. ¿Por qué no He le damos wants una to alabanza de bless you. aplausos en Why you esta don't raise your mañana? hands and put your hands together for him? Él te quiere seguir bendiciendo. He would like to continue blessing you. Y entonces de esa manera,
miramos And then in such way we see que la fe that faith es obediente. is obedient. Tiene que ser obediente. It has to be obedient. Le voy a pedir que vayamos por favor al libro de Marcos 5:24. I'm going to ask you to follow me to the book of Mark, chapter 5, verse 24. Mark 5, verse 24. Del 24 al 28 vamos a estar leyendo. We're going to read from 24 to 28. Amén. Amen. Dice la palabra de Dios. Says the word of God. Fue pues con él And Jesus went with him, y le seguía una gran multitud and much people followed him y le apretaban. and thronged him. Pero una mujer que desde hacía 12 años And a certain woman which had a issue of blood 12 years padecía de flujo de sangre. and had suffered many things. Imagínese, por 12 años la mujer había padecido de. For 12 years the woman De has sangre. suffered Nos of sigue, that issue of blood. nos sigue diciendo la palabra de Dios And the word of God continued to tell us que ella había gastado todo su dinero, that she had already spent all her money, todos sus bienes all her goods, y no había hecho nada los médicos. and the doctors were not able to do anything. Pero un día But one day que ella oyó that she heard de un Dios del que yo oí, that a God that she have heard of, que iba a haber algo por ahí de un Dios y que sanaba y que that there was going transformaba. to be something somewhere of this God A ella I've no heard le of to importó, dicen que transform había me. una gran multitud. She did not care. They said it was a Y great cuando multitude. dice que And when la they gente, que ella actuó that she en el acted, momento cuando oyó que venía in Jesús the moment when she y heard que ella that tenía Jesus was fe, la coming, absoluta confianza, that she had faith, that y a ella no le absolute importó, trust, era una gran she multitud did la que not había care. ahí. It was a great Dios multitude, ministrando. and No he was importó los ministering. obstáculos, lo que hubiera, ella She did tenía not fe. care about the Dice, si obstacles, she tan had solo faith. tocar el borde de su manto, And she said, if I could seré only sana. touch the edge of his a ella no garment, le importó por dónde iba a She did not meterse, care how she a quién was going to tumbaba, get pero to tenía him, la absoluta who she was confianza going to remove que Dios or la push, iba a sanar. but she had the Por absolute cualquier trust that God circunstancia, was going to heal her obstáculo from donde tú any estés pasando circumstances, en esta obstacles mañana, that you are going through Dios in te va a this morning. sacar de donde tú estás. God is going Él lo to ha remove you prometido en from su whatever palabra. circumstances, Y Él no situation you miente, are Él no cumple. in. He Por promised in His cualquier word, escasez que tú and He estés is going to pasando, fulfill. Él lo va a hacer. It doesn't matter what you are lacking, He's going to do it. Ella se atrevió a creer She dared to believe que Dios lo podía hacer. that God could do it. Cuando ella creyó, cuando ella le When she dijeron de ese believed, Dios, when they told her about that God, corrió. she ran. Ella dijo, aquí tengo mi milagro seguro. And she said, here I have my Todo sure lo que había miracle. perdido en 12 años, todo lo que había Everything that le she había lost in robado el 12 years, enemigo everything en that 12 the enemy años, stole from her in 12 Dios lo years, pudo restaurar en un segundo. God was able to restore it in a second. Llegó y tocó el borde de su manto. And she came and she Y al touched the instante edge fue of his sanada. garment. Se le paró el And flujo de that sangre, issue nos of cuenta. blood, it stopped. Porque la fe Because faith requiere acción. requires La action. fe requiere. That faith requires Obediencia. obedience. Y entonces, como Then- vemos en la palabra de Dios, de esa manera And the word of God in such manner, tenemos que actuar nosotros, we have to act in such manner, creyendo que Dios believing that God ha sido fiel, sigue siendo has been fiel faithful, continue to be y que Él faithful, nunca miente. and that He never lies. Cuando mi esposa se decidió en ese pocos días ya para operarse, ella dijo, no, yo When no my voy. wife decides that Lo mismo couple days sucedió before con the esta mujer de surgery, flujo de sangre. the same thing happened with that woman with the issue of blood. Cuando le creemos a Dios, When we believe God,
Cuando tú miras las cosas ya no como se ven en el mundo, When sino a we la look manera de at things Dios, that like we see it in the world, but entonces de esa manera the way that God sees it, Dios then in cumple en such way, nosotros. God will Porque ya no fulfill in hablamos us. el lenguaje del mundo, We don't speak the language of the world sino anymore. hablamos el lenguaje de Dios. We speak the language of God Lo que nosotros nos debemos de contagiar because we have to be contagious, es de fe, be contagious with faith, de esperanza. with hope. Ese es el Dios que nosotros servimos. That is the Un God Dios de that we follow, esperanza, that we serve, un Dios de amor, of hope, un Dios of que abre love, puertas. that open doors. Aunque llegue la carta por correo, Even though you receive that letter through the mail, usted le puede decir, Señor, yo sé en quién he confiado. you can say to De esa yourself, manera God, I know nos who tenemos I que trust. mirar, In such way, we need to walk, hablando el lenguaje de Dios, speaking in the language of God, como hijos de Dios. just as children of God. Ya no como hablábamos antes, Not as we used to sino speak ahora before, como herederos y coherederos but del now- reino de now los of- cielos. De esa manera heirs in such manner, nos miramos. we look at it in such manner. Voy a seguir leyendo, que en el 26. I'm going to continue reading in verse 26. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, And had suffered many things of many physicians, gastado todo lo que tenía and had spent all that she had, y nada había aprovechado. and was nothing bettered, Antes le iba peor, but rather grew worse. porque cuando no miramos el camino que Dios nos dice, Because when we don't look at cuando the nosotros path that queremos God ir por tells nuestro us, propio camino, when we want to go por through nuestro our propio own andar, path, donde la vida es más fácil, where we think life is Parece easier, fácil, or seems pero no. easier, but it's not, entonces la desobediencia nos trae consecuencias. then the disobedience brings Pero cuando consequences. obedecemos, But when we nos obey, trae recompensa. it brings reward. Ahí es lo que nos dice, And what the word says to us, que había gastado todo en médico. that she has spent everything, Tal vez porque no había oído de alguien. because she had not heard. Muchos están necesitados en oír una palabra Many of us is in need of listening to a word que el enemigo ha venido a poner a su mente. that the enemy have came to put into your minds, Tienes cáncer, that you have cancer, la depresión, that you are depressed. pero cuando yo digo que yo tengo la fe obediente de But Dios, when I say that I have the obedient faith of God, nada me va a hacer cambiar de padecer. nothing is going to change my mind. Nada me va a hacer cambiar. Nothing is going to make me Yo me change. voy a plantar en lo que dice la palabra de Dios I'm going to be planted in the word of God, or what the word of God says, y voy a obedecer. and I'm going to obey. Es lo que Dios quiere. That's what God Que wants creamos us su to do. palabra y que That we believe His obedezcamos su word, and palabra, that we obey His word, llenos de fe. filled with faith. Dice en el 27, Says in verse 27, cuando yo hablar de Jesús, when she have heard, vino of por Jesus, detrás entre la multitud came in the press behind, y tocó su manto, and touched His garment, porque decía, for she said, si lo tocare tan solamente if I may touch but His clothes, su manto, seré salva. I shall be whole. Iba a recibir todo lo que Dios le había And prometido. I'm going to receive everything that God has promised me. Sanidad completa, Complete healing, restauración completa complete restoration de todo lo que el enemigo había robado por of 12 años. everything that the enemy have stolen for 12 years. La incredulidad tal vez que había tenido antes, The unbelief that she had before, o no una incredulidad, pero tal vez dice maybe que not the unbelief, nadie le había hablado de Jesús. but no one has spoken Pero to her cuando about ella oyó que Jesus. Jesús venía, But when she heard that Jesus was coming, dijo, ahí tengo mi milagro seguro. she said, I have my miracle secured. Y se avanzó entre la multitud. And she made way through the multitude. Hay tantos obstáculos en nuestra vida There's so many obstacles in our life. que el enemigo quiere venir a poner, no hay. Quiere And the venir a poner. and the enemy wants to put them in a way. Si nosotros le damos
acceso a que entren, if we give the enemy access for him to come into our life, puede destruirnos, he can destroy us, puede derrotarnos. he can defeat us. Pero ya como hijos que conocemos la But palabra de just as Dios children of God that know the word of God, y quiénes somos en Cristo Jesús, and who are we in Jesus Christ, cuando el enemigo quiere venir a tirar una palabra, when the enemy wants to come and give yo us le voy a certain tirar words, 3. I'm going to throw him 3 words. Cuando él quiera venir con 2 enemigos, When he wants to yo le come voy a with 2 salir con enemies, 5 de mis guerreros I'm que going Dios to come está out with 5 preparando of en my este lugar warriors para that in this pelear la place buena batalla de to la fe. fight the good battle of Jesús faith venció en la cruz del Calvario, that hermano. Jesus defeated in the Vamos a cross of atrevernos a Calvary. creer lo Let que us dice la believe palabra. What the word of Es God tiempo de says. mirarnos como Dios nos ve. It is time to look Es at us tiempo just de as que Dios God dice, sees tú eres us. un victorioso. It's God to see myself ¿Por as qué no te being levantas ante victorious. tus propios ojos? Want to rise up before your own eyes. A diario escuchamos And daily we hear lo bueno que es Dios, how good God is, cuánto Él nos ama how much He loves us, y nos sigue amando. how much He continues to love us. Por eso en esta mañana tenemos que That is the levantarnos reason in this morning we need to rise up como lo que somos, just as what we are, una mujer de Dios, a woman of God, un hombre de Dios, a man of God, en la casa, in our homes, en la iglesia, in our church, en el trabajo. in our jobs. De esa manera tenemos que mirarnos. In such a way we No need solo to en la see iglesia. ourselves. Not only in church, Tenemos que dar testimonio we have to give testimony de lo que nosotros somos, that what we are, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, of what God have done in de our lo que life, Dios quiere hacer en nuestra vida, what God want to do in our life, de cómo Dios nos está limpiando y how preparando. God is cleansing us and preparing us. Así como nosotros hemos sido libres, Just as we are being free, otros necesitan ser libres. others need to be Muchos free. Many need to be necesitan free. ser libres Many need to be free. y nosotros tenemos que ir And we have to go llevando la palabra. carrying the word of God. No podemos seguir We cannot continue en nuestra propia zona de in confort. our own comfort zone. Dios nos llamó con un propósito a God cada has uno de called us with a nosotros, purpose, con dones. Dios nos ha dado dones. with gifts. God has given us gifts Tal vez se han quedado por ahí. that we have left behind. Hoy es el día que nosotros tenemos que levantarnos. Today is the day that we need to rise. Tal vez tú tienes un pastorado, Maybe you have a calling to be un a pastor, misionero. to be a missionary. El enemigo ha tratado ahí de... The enemy have tried. Es lo que él siempre trata. It's what he always tried to do. Te quiere tener abajo. He wants to keep you down. Te quiere tener por cola. He wants Pero to keep cuando you being tú- tail. Te levantas. Si tú te levantas esta mañana. But when you rise up, and if you Si rise usted up se this levanta, si morning, nosotros nos levantamos if we rise up this morning ante los Before propios the- ojos de Dios, before the eyes of God, entonces vamos a poder mirar que somos cabeza y no somos then cola. we Como el then enemigo we quiere realize that traernos. we are head and not tail. El enemigo quiere destruir That the enemy wants to destroy us, nuestra vida por muchos años. our quiso. life for many years. Pero si nosotros nos mantenemos firmes But if we maintain ourselves en la steadfast palabra de Dios, in the word of God, nada podrá hacernos frente. nothing can Ninguna arma en face us. contra de No weapon Dabar formed Centro Cristiano against the Internacional Bar va International a prosperar. Center shall prosper. Nos tenemos que mantener We have to maintain Firme. ourselves steadfast. de esa manera. In such manner, Tenemos que glorificar a Dios en we todo have to tiempo. glorify God at all times. Cuando Dios abre una puerta, When God opened up a door, no hay demonio que la cierre. there's no devil that can close it. Cuando Dios te dijo que te dio la victoria, When God told you el to enemigo give you no the te victory, puede decir, the te la enemy cambio por mi derrota. cannot tell you
I'll change Cuando it Dios te for your dice, defeat. la bendición mía es la que enriquece y no añade When God tristeza tell you that my ninguna. blessing is the one El that enemigo no enriches puede and venir a that brings cambiar sorrows into your life. la tristeza, The enemy cannot el gozo que Dios te ha change dado, your no te lo joy puede venir a into cambiar sadness. por la tristeza de Él. With his sadness. El cristianismo es un estilo de vida. That we have a lifestyle. Somos representantes del reino de Christianity Dios. is a lifestyle. Donde We quiera que represent nosotros God. vamos, nos paramos. Wherever we go, we Tenemos que stand. llevar We have el to reino carry de Dios a the las kingdom of naciones, God to en, all en las nations, escuelas, in en el schools, trabajo. at work. De esa manera le In podemos such way, decir, we can antes say, yo era, before ahora I yo was, soy una nueva criatura. now I am a new Dios me ha creature. cambiado, Dios me ha God transformado. has changed me, transformed Dios me. te ama, Dios te quiere God loves you, bendecir. wants to bless De you. esa manera. In such way, ¿Y qué quiero? ¿Y qué necesito hacer? what Aceptar do I a need tu to do? Señor, a nuestro Señor to como tu accept our Salvador Lord Jesus Christ as our Savior y obedecer lo que dice su and palabra. obey what His Word says De esa manera. in such manner. Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. God has said it and He is going to fulfill it and accomplish it. Todavía se ve por ahí la cosa media. Y el enemigo quiere, ya ves que no se puede. Still the enemy No, see le that presta things seem atención. halfway and say we Dios va a can. cumplir el propósito. But God is going to fulfill the purpose in our Dios va a life. traer a sus hijos a sus caminos. He's going to bring His children onto His path. Manténgase en la fe obediente que Maintain Dios nos yourself ha dado. steadfast in the obedient faith that God has given De us. esa manera. In such manner, Dios va a traer a su esposo. God is going to bring your husband. Dios va a traer a su esposa. He's going to bring your wife. Dios nos quiere como la familia que Él hizo. God wants En us esta together tierra. just as a family Amándonos on unos this con earth, otros. loving one another. De esa manera nos In tenemos such manner, que mirar. that's the way we have to see ourselves. No mirar los obstáculos, las Not to montañas, see the obstacles or the mountain, sino mirando lo que Dios tiene para nosotros. but to see what God has prepared for us. Amén. Amen. Qué bueno ha sido Dios. How good God has been. Les voy a pedir que vayamos a Isaías 43:19, por favor. Ya I'm estamos going to por ask you to go terminar. to the book of Isaiah, chapter 43. Amén. Amen. Dice, he aquí, yo hago cosa nueva. 23. Oh, okay. Pronto saldrán a la luz. Okay. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Pronto saldrán a la luz. Now it shall spring forth. No lo haré, no la conoceréis. Shall ye not know it? Otra vez abriré camino en el desierto I will even make a way in the wilderness y ríos en la soledad. and rivers in the desert. Dios quiere abrir hoy en esta mañana, hermano. God Dios siempre wanna quiere. open up in this morning. You Abre always tu want corazón y tu mente. open up your mind and Llénate heart. de fe. Fill yourself Llénate with de faith, alegría. Llénate de with gozo. joy, with happiness. Dios quiere abrir hoy en esta mañana en God tu vida, wanna en tu open ser. up in this morning in your Dios nos life, quiere in your renovar, being. cambiar nuestra He wants mente. to renew you, Y change el your enemigo mind. quiere venir a poner tantas cosas a And the veces en nuestra enemy wants mente. to come and put many things Dice in que your Él quiere, mind. está abriendo, está And haciendo God is cosas opening nuevas up this morning. He is doing new things que todavía no la conocemos. that we still Pero do not Él know them. Está but abriendo camino en esta He mañana. is opening up, making way. ¿Cuál es tu this necesidad? morning. What are your needs? ¿Cuál es lo que tú estás necesitando? ¿Por What dónde are estás you pasando? waiting for? What are you going Dios through? está abriendo camino God is por ese making way. desierto. He's opening up that path through the por esa desert, sequedad, through that dry spell, falta de amor, lack of love, falta de esposo, lack of a husband, falta de esposa. lack of a wife. Dios está abriendo camino. God is En esta making mañana. way, open up path. And this morning, Y cuando Él abre camino, and when He open up a way and make a way, nadie lo puede cerrar. no one can close Ni it. la puerta ni el camino. He is the way. He is the door. Porque solo hay uno que abre camino y ese es Dios. But there's only one that opens Que up nos the way lleva and make a path, and that's God. A la verdad. And it guide us to the truth.
Así es que en esta mañana So in this morning, hay que poner la fe we have to put our faith por obra, into works, así como Abraham la puso, just as Abraham did, y obedecer lo que Dios nos dice. and obey what God is telling us. Y Él va a cumplir en nosotros And He's going to fulfill in us cada deseo de nuestro corazón, all the desire of our hearts. como hijos amados, As loving children, como hijos queridos. as His beloved children, ¿Qué no le podemos dar nosotros a nuestros hijos que nos pidan? what can we not give our children that they ask us for? Cuando nosotros venimos ante nuestro Dios, When que es we nuestro come Padre, before our God or Father, lo mismo Él nos da. the same He do for us. Él nos He dice, give us, sí, mi hijo, and He says, porque crees, porque obedeces. because you believe, Aquí and está tu because you milagro. obey, here's your miracle. Eso es todo lo que Dios nos pide. That is all that God is asking us to do. Obedecer su palabra. Obey His word. Obedecer sus manual que nos ha Obey dicho, His escrito. manual that has written. Y este es el propósito que Dios va a cumplir en nuestra vida. And this is the purpose that God is going to fulfill in our life. Estamos caminando como Dios quiere que nosotros caminemos en We are obediencia. walking just as God wants us to walk in obedience. Y que sí podemos. And that we Y que sure sí can podemos walk ir in- donde Dios nos está diciendo que and vayamos. we sure can go where Cada God uno de tells us we can nosotros. go. Each one of us. Sí podemos ir donde Dios quiere que vayamos. Yes, we can go as far as God wants us, where God said we can go. A llevar su palabra. To be carriers of His word, Enseñándoles a otros teaching others que solo hay un Dios that there is only one God en los cielos, en la tierra y debajo in de la heaven tierra. and earth Y que no hay below the otro earth, nombre and that en que there's no podamos other ser name salvos. in Solamente which we nuestro can Señor be Jesucristo. saved, only through our Si le Lord puede dar Jesus una Christ. alabanza de aplausos And a if we nuestro can Señor praise Jesucristo God, give Jesus Christ all por todo the lo que Él glory ha and hecho praises con for everything He nosotros. has done with us, y sigue haciendo y va a and He seguir continue haciendo. to do with us. Él nunca va a cambiar. He would never change. Por eso nunca tenemos que alejarnos de su lado. That is the reason we should never Ni irnos de su lado. remove ourselves from his side, Para que podamos siempre so that we can always, deshacer y derrotar al enemigo cuando quiera so we venir can con always sus defeat and conquer the enemy in the name of Jesus Christ. mentiras. The lies. Es lo que Dios puso en mi corazón en esta mañana. That's what God has put in my heart in this morning. Le damos gracias a Dios We thank God por su vida, los for your bendecimos. life. We bless you. Dios ha sido fiel God has been faithful. y sigue siendo fiel, como le decía yo And al He comienzo, continue no to be fue una faithful. And casualidad as I said at the beginning, it's not a coincidence que nosotros estuviéramos aquí hoy en esta that mañana. we are here this morning. Dios quería que oyéramos esta palabra, God wanted us to hear this word, una palabra de fe obediente, that word of obedient faith, una palabra que restaura, that word that restore, una palabra de aliento, Lo que that Dios word of fresh air. tenía para nosotros era eso. Encouragement in this moment. That's what He had for us. Si lo cree, lo va a recibir. If you believe it, you are going to receive it. Diga conmigo, yo lo Say creo with me, I believe it, y lo recibo and I receive it en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. 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 Amen.